अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जी जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल, मुसन्निफ़ा हैं आमना रियाज़ और आप सुनेंगे आज इसकी किस्त नंबर 34। उसके बाद क्या हुआ मेरा ख्याल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। समन की दुख में डूबी हुई आवाज़ मोमिना के दिल पर सदमे का सा असर कर रही थी। गुलबानो ने अपनी गर्ज के लिए मेरे मासूम भाई को इस तरह इस्तेमाल किया कि हमारे पूरे ख़ानदान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। उस रोज़ जब शाहनवाज़ भाई घर वापस आए तो अपने पैरों पर चलकर नहीं आए थे, बल्कि 2 लोगों को उन्हें सहारा देकर लाना पड़ा था। अब्बा जी ने उन्हें इतना मारा पीटा था कि वो बिना सहारे चल भी नहीं पा रहे थे। अब्बा जी अपने मरहूम दोस्त की मोहब्बत में अंधे हो रहे थे। कुछ गुलबानों ने रो रो कर उन्हें अपनी सदाकत का यकीन दिला दिया था। हालांकि मौका पर मौजूद कुछ लोगों ने उसके खिलाफ़ भी गवाही दी थी क्योंकि वो उसकी हरकतों से आगाह थे, मगर अब्बा जी ने किसी की ना सुनी। उनका तो बस नहीं चलता था भाई को कत्ल करवा डालें। वो भाई को सज़ा दिलवाना चाहते थे, मगर जब भाई की हालत कुछ संभली और उन्होंने अब्बा जी को अपनी सदाकत का यकीन दिलाना चाहा, तब अब्बा जी ने फिर उन्हें मारना शुरू कर दिया। और इस बार तो शायद अब्बा जी सचमुच उन्हें कत्ल कर भी देते, मगर अम्मा जी ने उनकी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। अब्बा जी का दिल तो खैर क्या पसीजना था, उन्होंने बस इतना एहसान किया कि भाई को घर से निकाल दिया। अगले 2-3 सालों तक तो हमें खबर ही ना हो सकी कि भाई कहाँ है। हाँ, मगर इस मुद्दत में गुलबानो की हकीकत हम पर ज़रूर खुल गई। कुछ उसकी हरकतें और कुछ उसकी भाभी का रद्द-ए-अमल था जो सब उसकी असलियत जान गए। जिसके लिए उसने मेरे भाई के साथ बुराई की थी वो भी उसे छोड़ गया। शायद तभी उसे मेरे भाई की कदर आई और तब से अब तक वो भाई से मोहब्बत का कलमा पढ़ती है। उसकी मोहब्बत इतनी शदीद है कि मोहब्बत के बायस वो दीवानी सी बनी फिरती है, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। समन का लहजा बेहद इस्तेहज़ाइया हो गया था। तुमने शायद और बहुत सी बातों की तरह इस बात पर भी गौर नहीं किया होगा कि इस गाँव में औरतों से ज़्यादा मर्द उसके खैर ख्वाह हैं, क्योंकि गुलबानो जहाँ हाथ पकड़कर अपना काम निकलवा सकती है वहाँ हाथ पकड़ती है। जहाँ कंधे पर सर रखने से मामला बन सकता है वो सर रखती है, और जहाँ अब और तुम्हें कितनी तफसीलात बताऊँ। बस इतना समझ लो, गुलबानो ने मेरे भाई के साथ जो किया है, कम से कम मैं तो उसे क़यामत तक माफ़ नहीं कर सकती। हाँ, जगह जगह उसके किए का इश्तिहार भी नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की। यही वजह है कि मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ ना बताया। अभी भी अगर नासिर मुझे मजबूर ना करता और मुझे ये खदशा ना होता कि तुम गुलबानो की वजह से मेरे भाई को बद्दुआएं देती रहोगी, तो यकीन करो मैं तुम्हें कभी ये सारी बातें नहीं बताती। कि बहरहाल मेरे भाई की ज़िंदगी का ये बाब इंतहाई शर्मनाक है। मैं इस बाब को बार बार खोलने की हमाकत कैसे कर सकती हूँ? नहीं, खैर बद्दुआ तो मैंने कभी नहीं दी, वो शर्मिंदा होकर बोली। गुलबानो का ज़ाहिर इतना दिलकश था कि उस बदसूरत चेहरे पर उसका गुमान भी ना होता था, मगर बहुत सारे किस्से अब उसे बुरी तरह याद आ रहे थे जो समन की सच्चाई के गवाह मालूम होते थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, गुलबानो बाजी इतनी बुरी कैसे हो सकती हैं? बड़ी देर बाद उसने सदमे से चूर आवाज़ में कहा था। वो बुरी नहीं है, फितरतन तो कतन बुरी नहीं है। समन ने फ़ौरन उसकी बात रद्द कर दी। असल मसला उसकी तरबियत का था। अगर उसकी माँ ने उसकी बेहतर तरबियत की होती तो वो ऐसी ना होती, मगर शायद इन 2 औरतों को कभी किसी ने बताया ही नहीं कि औरत की इज़्ज़त अपना आप सड़क पर सजाने में नहीं, बल्कि घर की 4 दीवारी में छुपा कर रखने में है। तुम्हें पता है गुलबानो ने हमारे घराने के साथ जो किया सो किया, उसकी बदनामी की असल वजह उसकी मुस्कुराहट भी है। वो हर गैर मर्द से मुस्कुराकर खुश इखलाक़ी से बात करना अपनी ज़िम्मेदारी समझती है, और इसी वजह से जो मर्द गाँव में उसके खैरख्वाह बने फिरते हैं वो भी उसकी इज़्ज़त नहीं करते। मैं जानती हूँ वो सचमुच मेरे भाई से मोहब्बत करती है, मगर अब उसकी मोहब्बत मेरे भाई के किसी काम की नहीं। वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा मेरे भाई को धोखा नहीं देगी। जिसकी फितरत में इखलास ना हो वो तो अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शता। और मोमिना ने अपने दिल में समन के एक एक लफ्ज़ पर सदाकत का जज्बा उभरते महसूस किया था। समन, क्या मुझे शाहनवाज़ भाई से माफ़ी मांगनी चाहिए? समन हंसती। बिल्कुल नहीं, तुमने उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं की कि माफ़ी मांगना पड़े। बस एक काम करना। समन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मेरे भाई के लिए दुआ ज़रूर करो ताकि अल्लाह उसे सच्ची खुशियों से नवाज दे। उन्होंने बहुत दुख देखे हैं, कम से कम उन्हें अब तो खालिस खुशियाँ मिलनी चाहिए। आमीन, उसने सदके दिल से कहा। अच्छा सुनो, नासिर के बारे में क्या ख्याल है? पता नहीं, वो शर्मा कर बोली। अम्मा को पता होगा। ओहो, समन ने शरारत से उसे देखा। लेकिन चेहरा तो बता रहा है बन्नो बिल्कुल राज़ी है। जी नहीं, वो ज़ोर देकर बोली, फिर ज़ोर से हंस दी। ऐसी हंसी जिसमें इकरार भी था और खुशी का तासुर भी।
समन ने उसका साथ दिया था और आसमान पर चमकते सितारे पहले से ज़्यादा रोशन हो गए थे। तुम अब्रे गुरेज़ा हो, मैं सहरा की तरह हूँ, तो बूंद जो बरसोगे बेकार में बरसोगे। है खुश्क बहुत मिट्टी, हर सिमत बगोले हैं, सहरा के बगोलों से उठते ही तो शोले हैं। तुम खुल के अगर बरसो, सहरा में गुलिस्तां हो, पर तुमसे कहें कैसे, तुम अब्रे गुरेज़ा हो। मैं भी अस्पताल जा रहा हूँ, अगर आप मुनासिब समझें तो। कार का दरवाज़ा खोलते हुए शाहनवाज ने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। सानिया ने रोड पर भागते दौड़ते ट्रैफिक के इज़्दिहाम से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा। आंखों पर डार्क ग्लासेस लगाए वो उसी की तरफ रुख किए खड़ा था। आप सहमत ना कीजिए, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, उसने दोबारा से टैक्सी की तलाश में नज़रें दौड़ाते हुए जवाब दिया था। शाहनवाज के अरमानों पर ओस पड़ गई। कितने शौक से आया था लिफ्ट देने। बदमज़ा होकर उंगलियों से पेशानी मसलने लगा। आई थिंक किसी टैक्सी ड्राइवर से तो ज़्यादा काबिल एतमाद साबित हो सकता हूँ मैं। टैक्सी को रुकता देखकर उसने जल्दी से कहा। सानिया ने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर बोली, आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं सर? यकीन कीजिए, मुझे आपकी इस शानदार कार में बैठकर सैर करने का कतन कोई शौक़ नहीं है। शायद मैं पहले भी वजाहत दे चुकी हूँ, प्लीज़ आप जहमत ना करें। गो कि उसका लहजा मोतदल था, मगर शाहनवाज को बुरी तरह शर्मिंदा कर गया था। और मुझे यकीन है मैं अपनी उस हरकत के लिए माफ़ी मांग चुका हूँ, उसने संजीदगी से कहा। एक गलती के लिए आपके यहाँ कितनी बार माफ़ी मांगना पड़ती है? इस बार सानिया ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से कार में बैठ गई थी। शाहनवाज ने दरवाज़ा बंद किया और दूसरी तरफ से आकर कार स्टार्ट कर दी, मगर रफ्तार उसने बस इतनी ही रखी कि सानिया को एहसास भी ना हो और यह सफ़र भी देर से कटे। शमसा आंटी की तबीयत अब कैसी है? उन दोनों के माबैन हायल खामोशी को सानिया ने ही तोड़ा था। बेहतर हैं, आज रात तक डिस्चार्ज भी हो जाएंगी, उसने बताया। फिर पूछने लगा, और आपकी अम्मी? पता नहीं, उसने बोझल से लहजे में कहा। डॉक्टर्स भी क्लियर कुछ बताते ही नहीं, झूठी तसल्लियाँ, बेकार के बहलावे। आप कैसे कह सकती हैं कि डॉक्टर्स झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं? एहतियात से कार मोड़ते हुए उसने एक नज़र उसे देखा था। सानिया खामोशी से लब चबाने लगी और उंगलियां मसलने लगी। उसे अपने आंसू रोकने के लिए इंतहाई दिक्कत का सामना था। मेरा दिल कहता है अब अम्मी मेरे साथ नहीं रहेंगी। मैंने कभी अपने दिल की नहीं मानी, मगर हर बार ठीक वही हो जाता है जो ये दिल कहता है। मुझे लगता है इस बार भी इसकी बात ठीक हो जाएगी। काश कोई और बुरी खबर सुनने से पहले मैं मर जाऊं। उसका सर झुका हुआ था और आंसू टप टप उसकी हथेलियों पर गिर रहे थे। शाहनवाज ने डैशबोर्ड पर पड़े टिश्यू पेपर में से चंद टिश्यू निकालकर उसकी गोद में डाल दिए। उसके आंसू उसकी हथेलियों पर नहीं बल्कि शाहनवाज के दिल पर गिर रहे थे। मायूसी कुफ्र है सानिया, जानती हूँ, वो रोते हुए बोली, और ये बात हर बार खुद को समझाती भी हूँ, मगर मैं खुद को मायूस होने से नहीं रोक सकती। हर गुज़रता लम्हा मुझे मेरी पहले से ज़्यादा बेबसी, मेरे गलत फ़ैसले का एहसास दिलाता है। और आप पहले से जानते थे ना सर कि हनान शादीशुदा है और ये सब करने वाला है? बाखुदा नहीं, शाहनवाज ने तड़प कर कहा। अगर मुझे ज़रा भी भिनक पड़ जाती तो किसी भी तरह मैं इस निकाह को ना होने देता, कुछ भी करता, मगर आपको इस अजीम दुख से आशना ना होने देता। हनान के दूसरे निकाह की खबर मुझे आपके निकाह के बाद मिली थी। उस वक्त मैं आपको इन्फॉर्म करता भी तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि चंद घंटों के बाद आपको शमसा खाला से इतला मिल ही जाना थी। नुकसान तो हो ही चुका था, मैं अपना हिस्सा डालकर क्या करता। हाँ, ये तय है कि हनान की सरगर्मियों से मैं किसी कदर आगाह था और मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी, मगर फिर उसने अचानक पूछा, आपको पता है सानिया, दिन क्यों होता है? सानिया ने ताज्जुब से उसे देखा। ये कैसा सवाल था? ताकि हमारी रात की तारीकी से जन्म लेने वाली मायूसी को ख़त्म कर सके। कल की रात आपको याद ही होगी कि कितनी भयानक थी। अब देखिए कैसा चमकीला रोशन दिन है। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में जो तारीकी है वो भी बिलाखिर छट जाएगी और इस दिन की तरह रोशन खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। ये सब कहना आसान है, उसने रोते हुए कहा, समझना बहुत मुश्किल। आपको क्या पता मायूसी क्या होती है। और शाहनवाज ज़ोर से हंस दिया, जैसे बहुत पुरलुत्फ़ बात सुनी हो। ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं कि मेरा मायूसी से साबका नहीं पड़ा? 16 साल का था जब एक झूठे इल्ज़ाम की सज़ा के तौर पर अब्बा ने मार पीट के घर से निकाल दिया। जिस्म पर ज़ख्म ज़्यादा थे, हड्डियाँ कम। रास्तों की गर्द मेरी मरहम बनी, ज़ख्म फिर भी ना भरते थे। आप अंदाज़ा कर सकती हैं, जब उन ज़ख्मों में दर्द होता था तो मुझे लगता था अब सारी ज़िंदगी मुझे इस दर्द के साथ रहना पड़ेगा। कभी सुकून से लेट नहीं सकूँगा, कभी बैठ नहीं सकूँगा।
गलियों के आवारा कुत्तों के साथ भटकता भटकता मैं मर जाऊंगा। मगर उन दिनों तो मौत भी मेहरबान नहीं हो रही थी। कूड़े के ढेर से खाना चुनना पड़ता, क्योंकि भीख मांगने जितना हौसला नहीं था मेरे अंदर। जब गली सड़ी चीज़ें खाकर पेट भरना पड़ता तो मैं कितना मायूस हो जाता था, आप समझ सकती हैं। फिर गदागरों के हत्थे चढ़ा तो बंद कोठड़ी में पता चला कि मायूसी और बेबसी किन बलाओं के नाम हैं। मंजिल आ चुकी थी। उसने गाड़ी पार्क करते हुए उसी मतवाजन लहजे में कहा, क्या आपको अभी भी लगता है सानिया की खुश उम्मीदी का दर्श देना आसान है और मायूसी से बचना मुश्किल? मैं सुनी सुनाई या पढ़ी हुई बातें नहीं बोल रहा। मैंने ये दर्स अपनी ज़िंदगी से सीखा है सानिया, कि हर मायूसी की तह में कहीं ना कहीं रोशनी की किरण ज़रूर छुपी होती है। हर परेशानी बिलाखिर टलती ज़रूर है, बस अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। वैसे भी अल्लाह को अपने बंदों को तारीकी में रखना होता तो वो रोशनी तख्लीक ही नहीं करता। सानिया बिल्कुल खामोशी से उसकी बातों पर यकीन करने की कोशिश करती, उंगलियों पर पर्स के स्ट्रिप्स लपेटती खोलती रही। आपको देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि आपने इतने तल्ख हालात देखे हैं। आपका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो बौखला गई। मेरा मतलब है आप इतने परफेक्ट लगते हैं, खुश मुतमईन। मैं तो क्या, मेरा ख्याल है किसी और को भी ख्याल नहीं गुजरा होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देखी हैं, या शायद जिनकी शक्ल अच्छी होती है उनके चेहरों पर मुश्किलात की परछाइयाँ भी कम ही ठहरती हैं। नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, उसने सेफ्टी बेल्ट उतारते हुए कहा। बहरहाल तारीफ़ करने का शुक्रिया। आज का दिन और तारीख तो डायरी में लिखने के काबिल है, क्योंकि लोग मेरी तारीफ़ बहुत कम करते हैं। उसका अंदाज़ मतबस्सम और शरीर था। सानिया आहिस्तगी से मुस्कुरा दी, फिर चेहरा अच्छी तरह पोंछते हुए कार से बाहर निकल गई। फिर खिड़की में झुककर बोली, थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए और अपनी ज़िंदगी के हालात बताने के लिए। नो डाउट अगले कुछ घंटों तक मैं खुद को बहुत बाहौसला महसूस करूँगी। पता नहीं जो लोग या जिन लोगों की बातें हमारी ज़िंदगी में मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, वो हमें देर से क्यों मिलते हैं। उसने खुद कलामी किसी अंदाज में कहा, फिर अपने रास्ते चल दी। कुछ देर और रुक जाती तो वो बात भी बताता जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे हौसले को बुलंद रखती। तुम्हें पता चलता अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस रहने नहीं देता। जल्द या बदेर वो उसके मन की मुराद ज़रूर पूरी करता है। खैर, कभी ना कभी मैं तुम्हें बताऊंगा ज़रूर कि जब तुम हनान से मंसूब हुई तो मेरी मायूसी का क्या आलम था। तभी वो हंस दिया। लगता है इस बदबख्त दिल की बद्दुआ ही तुम्हें लग गई है, उसने आवाज़ बुलंद कहा और बैक व्यू मिरर में दूर होती सानिया को देखने लगा। तकरीबन 1:15 बजे के करीब वो अस्पताल के अहाते में बनी फलों की दुकान से सेब खरीद रहा था जब उसने सानिया को तेज़ तेज़ कदमों से चलते अपनी तरफ आते देखा। मुझे आप अपना सेल फ़ोन देंगे? उसने आते ही बउजलत पूछा। मुझे आदिल से बहुत ज़रूरी काम है और अपना सेल फ़ोन मैं घर भूल आई हूँ। ओहो श्योर, वो जेब से मोबाइल निकालने लगा। मेरी अम्मी ठीक हो गई हैं, डॉक्टर्स का ख्याल है कल तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो बेतहाशा खुश लग रही थी। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो आपको। उसने सेल फ़ोन सानिया के हाथ में थमा दिया। फिर वो फ़ोन पर बात करने लगी और शाहनवाज़ फल वाले की तरफ मतवज्जा हो गया। लेकिन जिस वक्त वो कीमत अदा करने लगा, सानिया ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। उसके बाद सानिया ने पहले फ़ोन पर बात मुकम्मल की, फिर उसे फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने अभी इसी दुकान से 50 रुपये किलो सेब खरीदे हैं और आप इतने से सेबों के 150 दे रहे हैं। मलामती अंदाज में कहते हुए उसने रुखे रोशन दुकानदार की तरफ मोड़ा और 15 मिनट की ज़बरदस्त बार्गेनिंग के बाद कीमत अपने हस्बे मंशा करवा कर ही दम लिया। शाहनवाज़ को इस तरह ख़रीदारी का तजर्बा ना था। खूब शर्मिंदा हुआ। दरमियान में कई बार सानिया को रोकने की कोशिश भी की, मगर हर बार वो उसे आपको नहीं पता सर कहकर चुप करवा देती थी। इतनी बहस करने की क्या ज़रूरत थी? कीमत अदा करके उसके साथ चलते शाहनवाज़ ने कहा। क्यों ज़रूरत नहीं थी? अपनी हक हलाल की कमाई का तो एक एक रुपया भी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए सर। और आपको नहीं पता सर, ये दुकानदार बड़े शातिर दिमाग होते हैं। कपड़ों से इंसान की माली हैसियत का अंदाज़ा लगाकर कीमतें बताते हैं। आपके कपड़े भी अच्छे हैं और शक्ल से भी आप अनाड़ी लगते हैं, तभी वो इतने ज़्यादा पैसे मांग रहा था। वैसे एक मशवरा मानिए, आप सिर्फ अच्छी प्रेजेंटेशंस तैयार करके अपनी कंपनी के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल कीजिए। ये रूटीन की ख़रीदारी आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, फिर जब भी मुझे ख़रीदारी करनी होगी मैं आपसे कह दूँगा, शाहनवाज़ ने संजीदगी से कहा। फिर दोनों ही हंस दिए। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना थी, शाहनवाज़ ने मौका गनीमत जानकर कहा। किस सिलसिले में? हनान के बारे में। मैं इस वक्त इतनी खुश हूँ कि अपनी खुशी को गारत करने वाली कोई बात नहीं करना चाहती, उसने कतईयत से कहा। कुछ हक़ाइक़ जान लेना बेहतर होता है। हक़ाइक़? वो उलझकर उसे देखने लगी। अच्छा, तो ये है वो जिसने तुम पर अपना सहर फूंक रखा है। गुलबानों की आवाज़ पर शाहनवाज़ बुरी तरह से उछला था।
वो बिल्कुल सामने खड़ी उन दोनों को अजीब सी नज़रों से देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जितना हैरान होता कम था। गुलबानो छोटे छोटे कदम उठाती उन दोनों के करीब आ गई थी। तुम्हारा ताक़ुब करती यहाँ तक पहुँची हूँ, मगर मुझे नहीं पता था यहाँ आकर मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत पता चलेगी। मुझ में ऐसा क्या नहीं शाहनवाज़ जो इस लड़की में है? यकायक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सानिया के लिए सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो गई थी। सर ये देखिए प्लीज़, आप रोइए मत। उसने हमदर्दी से गुलबानो के कंधे पर हाथ रखना चाहा, जिसे गुलबानो ने बेदर्दी से झटक दिया। गर्क हो तुम यहाँ से, सारे फसाद की जड़ असल में हो ही तुमने छीना है शाहनवाज़ को मुझसे। वो रोते रोते चीखी थी। शाहनवाज़ का दिल चाहा अपना सर पिट ले, जबकि सानिया को तो जैसे किसी ने हंटर खींच मारा था। दिमाग तो ठीक है आपका, क्या बकवास कर रही हैं आप? वो तड़प कर बोली। बकवास नहीं है ये, यही सच है, गुलबानो ने साबका अंदाज में कहा। इस शख्स की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने की दुआएं की हैं मैंने, मगर आज इसकी आंखों में मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत नज़र आ रही है। गुलबानो तुम खामोश हो जाओ। शाहनवाज़ ने दांत पीसकर गोया अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है सर, मोहतरमा का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। आप प्लीज़ इनकी गलतफहमी दूर कर दें। गलतफहमी तो खैर नहीं कह सकते, अंदाज़ा तो इसका 100% दुरुस्त है, लेकिन कुछ और बातों की वजाहत इन मोहतरमा को करना ही पड़ेगी। शाहनवाज़ ने यह बात गुलबानो को गज़बनाक नज़रों से घूरते हुए कही थी। सानिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर सर झटक कर वापस पलट गई। शाहनवाज़ ने फैसला कुन अंदाज में गुलबानो को देखा। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें चाहती हूँ, वो भीगी हुई आवाज़ में तुरंत बोली। तो ये कौन सी नई बात है? ये तो तुम तब भी कहती थी जब मेरी बर्बादी का एहतमाम किया था तुमने। क्या मैं ये समझूं इस बार भी तुम किसी अगले ड्रामे की तैयारी कर रही हो? उसका चेहरा बेतासुर था। बाखुदा नहीं, वो तड़प कर बोली। उस वक्त भी जो हुआ वो सब इरादतन नहीं था, बस मुझे उस वक्त जो मुनासिब लगा मैंने बिना सोचे समझे किया। मगर मैं शर्मिंदा हूँ शाहनवाज़, तब से अब तक। तुम यकीन नहीं करोगे, मगर मुझे शर्मिंदगी के मारे रात भर नींद नहीं आती। गलत, ये जो तुम्हें रातों को नींद नहीं आती तो ये शर्मिंदगी की वजह से नहीं है, ये मेरी बद्दुआओं का असर है, उसने अक्खड़पन से कहा। सुनो गुलबानो, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि 2 मिनट भी तुमसे बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। ये जो लड़की अभी यहाँ से गई है ना, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, लेकिन तुम कभी भूल कर भी उसे खुद से कंपेयर मत करना। तुम तो उसके पैरों की धूल बनने के लायक भी नहीं हो। इतनी नफ़रत करते हो मुझसे कि एक मामूली औरत के कदमों की धूल भी नहीं लगती तुम्हें? उसने सदमे से पूछा। इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं उससे कि तुम जैसी मामूली औरत मुझे उसके कदमों की धूल भी नहीं लगती। शाहनवाज़ ने अपने हर लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। गोया मुझसे नफ़रत का इकरार नहीं, इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं। वो 2 टोक बोला। तुम तो वो इंसान हो गुलबानो जिससे मैं सारी ज़िंदगी नफ़रत करूँगा। गुलबानो ने कर्ब से आंखें मूंद ली। जिससे इतनी मोहब्बत करते हो उसके सदक़े में ही माफ़ कर दो। मैं हर बोझ से आज़ाद होकर मरना चाहती हूँ, उसने आहिस्तगी से कहा। चंद मिनट बाद जब आंखें खोलीं, शाहनवाज़ जा चुका था और वह वहाँ अकेली खड़ी थी हमेशा की तरह। और उसने वो सब कुछ हासिल कर ही लिया जिसे हासिल करने के लिए उसने इतना तवील, कठिन और पुरमसाइब सफ़र तय किया था। गहरी नींद सोए हुए हनान को देखते हुए गेती आरा ने आसूदगी से सोचा। ढेर सारा रुपया, पैसा, शानदार शरीके हयात और हर तरह की आज़ादी। मुस्तकबिल का खूबसूरत नक्शा उसके सामने हर आन वाज़े होता था। वो जितना खुश होती कम था। मज़हर ने उसे ख्वाब दिखाए थे और उन सब ख्वाबों को मस्मार किया था। हनान ने उसे कोई ख्वाब नहीं दिखाया था, मगर गेती को यकीन था वो उसके हर ख्वाब को हकीकत की शक्ल ज़रूर देगा। इस तवील सफ़र में उसने बहुत कुछ खोया था, अब पाने की बारी थी, और वो ज़िंदगी से अपना हक वसूलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने हनान को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, और क्यों ना देखती वो उससे मोहब्बत से। आखिर वो उस ख़जाने की कुंजी था जो जल्द ही उसका होने वाला था, और आजकल उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, क्योंकि अब गेती आरा वो ख्वाब भी बुनने लगी थी जो आज तक उसे नाकाबिले रसाई लगते थे। हनान की आंख मोबाइल की बीप सुनकर खुली थी। आंख खुलते ही उसने मोबाइल उठाकर नंबर देखा, फिर थोड़ा सा ऊपर उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठते हुए उसने कमरे में गेती को तलाश करने की कोशिश की, मगर वो उसे दिखाई नहीं दी। हेलो, उसकी आवाज़ बोझल हो रही थी। हेलो हनान, कहाँ है यार तू, कोई ख़बर ही नहीं, उसके दोस्त ने फ़ौरन पूछा। न्यूज़पेपर देखा? न्यूज़पेपर में क्या आता है सिवाय बुरी खबरों के, उसने जमाई रोकते हुए कहा। हवास तो अभी तक नींद के ज़ेरे असर थे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब तुम ऐसा करो, पहली फुर्सत में आज का न्यूज़पेपर देखो। तुम्हारे लिए जो खबर शाया हुई है वो तो बहुत ही बुरी है। क्या सुबह सुबह पहेलियाँ बुझवा रहे हो, वो उकता कर बोला। जवाबन उसके दोस्त ने जो खबर सुनाई वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। क्या बकवास कर रहे हो सुहेल? बकवास नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। तुम्हारे बाप ने तुम्हें आग कर दिया है। बैक पेज पर यह बुरी खबर लगी है।
आई विल किल हिम, आई रियली किल हिम, हनान ने दांत कचकचाते हुए कहा था। साहिब, छोटे साहब का फ़ोन है। मुलाजिम हाथ में कार्डलेस लिए डाइनिंग टेबल के करीब आया था। शमसा के हाथ में चमचा कांपा था, मगर अगले ही पल वो बिल्कुल बेतासुर अंदाज में खाने लगी। जहांगीर लाशारी ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर मुलाजिम से बोले, उससे कहो थोड़ी देर बाद कॉल करे, मैं मसरूफ़ हूँ। मुलाजिम ने जूं का तुम का पैगाम पहुँचा दिया। उस बुढ़े से कहो अगर आज मेरी बात नहीं सुनेगा तो बहुत पछताएगा। क्या मसरूफियात हैं उसकी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और तुमने अभी उससे मेरी बात ना करवाई तो याद रखना आकर तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं, उसने घुर्राते हुए कहा। मुलाजिम बेचारा अदनाज़ाद दोबारा बड़े साहब के पास दौड़ा। बड़े साहब ने गहरी सांस भर कार्डलेस कान से लगा लिया। बोलो। उनका लहजा किसी किस्म के तासुर से खाली था। शमसा बज़ाहिर अपनी प्लेट में मगन हमतन गोश होकर सुनने लगी। ये इतला दे रहे हो या पूछ रहे हो? ऐसी गीदड़ भपकियाँ तुम उसे सुनाना जो तुम्हारी हैसियत जानता ना हो। वेरी फ़नी यार, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर दिन ब दिन निखरता नहीं जा रहा। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, तुम जब चाहे आ सकते हो। मैं खुद बहुत जल्द तुम्हारे बाप का ख़जाना तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। अच्छा, रियली? चलो देखते हैं कौन सी अदालत तुम्हें तुम्हारा हक़ दिलाती है। गलत फहमी है तुम्हारी, या शायद खुश फहमी कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आवाज़ नीची रख कर बात करो, लगता है तुम्हें अब तक अकल नहीं आई। खैर, जब 2 वक्त के खाने को तरसोगे तो सब ठिकाने पर आ जाएगा। हनान, उनके लहजे की गुर्राहट पर शमसा का दिल बुरी तरह कांपा था। एक बार में तो तुम्हें बात समझ आती नहीं, बेहतर होगा अब से आदत डाल लो। दोबारा ऐसी घटिया बात ज़ुबान से निकाली तो ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी। जो जायदाद तुम्हें बड़ी आसानी से मिल सकती थी उसे तुमने अपनी हमाकतों के हाथों गंवा दिया। अब ऐसा ना हो जो रेज़गारी तुम्हारे सगे बाप की तरफ से तुम्हें मिल रही है उससे भी हाथ धोना पड़े। एक बार भी मैं ज़िद में आ गया तो इसी दहलीज पर तुम्हें नाक रगड़ना पड़ सकती है। और हाँ, कसरे बुलंद में कदम रखने की कोशिश मत करना। मैं तुम जैसे घटिया चीप इंसान को 1 मिनट के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने वकील से कहो मेरे वकील से राब्ता करे, तुमसे बात करना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। उन्होंने फ़ोन बंद करके मुलाजिम की तरफ बढ़ा दिया। दोबारा फ़ोन आए तो मुझ तक लाने की ज़रूरत नहीं, कह देना साहब बात नहीं करना चाहते। और तुम्हें किसी के रोब में आने की ज़रूरत नहीं है, तनख्वाह तुम्हें मैं देता हूँ, हनान नहीं। फिर उन्होंने शमसा की तरफ देखा। वो उसी तरह पुरसकून अंदाज में खा रही थी। जहांगीर ने चंद लम्हे अपना गुस्सा कंट्रोल करने में सर्फ किए, फिर बोले, आप अपने बेटे से राब्ता रखना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो इस घर में नहीं आएगा और ना ही आप मुझे उसके किसी मामले में मजबूर करने की कोशिश करेंगी। उनका लहजा 2 टोक और तनबीही था। जिस रोज़ आपने हनान को बेदखल करने का फ़ैसला किया, क्या उस रोज़ मैंने कोई एतराज़ किया था? शमसा ने तहम्मुल से कहा। नहीं ना, तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि अब मैं आपके किसी फ़ैसले पर एतराज़ करूँगी या उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाऊँगी? मुझे हनान से राब्ता नहीं रखना, कम से कम तब तक जब तक वो अपनी सब गलतियों को तस्लीम करके माफ़ी नहीं मांग लेता। या शायद ये सोचना भी फजूल है, आज तक उसने कौन सी उम्मीद पूरी की है जो अब करेगा। खैर, आप बेफिक्र रहिए, मैं अपना दिल पत्थर का कर चुकी हूँ। जहांगीर लाशारी ने उन्हें बगौर देखा। भला का सुकून था शमसा के चेहरे पर। जहांगीर बेचैन से हो गए। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है शमसा, मैं जानता हूँ आपको मेरे इस फैसले की वजह से खुद पर बहुत जबर करना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ ज़रूरी हो गया था, आप जानती हैं। बिल्कुल जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ जो अब हो रहा है वो बहुत पहले हो गया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मर्ज़ हद से बढ़ जाए तो दवा तो करना ही पड़ती है। आप बेफिक्र रहिए, आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ। जहांगीर लाशारी ने मुस्कुराकर अपनी शरीके सफ़र को देखा। उनके दिल से बढ़ा बोझ हट गया था। मैं सोच रही थी, चंद मिनट की खामोशी के बाद शमसा ने कहा, सानिया को फ़ोन करके हलीमा बहन की खैरियत मालूम कर लूँ, क्या ख्याल है आपका? जहांगीर लाशारी ने बस इतना ही कहा। सानिया अलमारी से मुख्तलिफ़ चीज़ें निकाल कर बेड पर रख रही थी। हलीमा वहीं करीब ही लेटी हुई थी। ज़ैनब किसी काम से अंदर आई तो हैरान होकर पूछने लगी, आप ही ये सब सामान तो शमसा आंटी लाई थी ना, आप निकाल क्यों रही हैं? मैं ये सब सामान वापस कर रही हूँ। इसी तरफ इंटरव्यू भी है आज मेरा, पहले कसरे बुलंद जाऊँगी, वहाँ से आगे। फिर उसने गर्दन मोड़कर हलीमा को देखा। ठीक है ना अम्मी? हलीमा बड़ी देर तक खामोश रहीं, फिर गहरी सांस भरकर अफसुर्दगी से बोली, ठीक है बेटे, जब किस्मत में यही लिखा है तो भुगतना ही पड़ेगा। आप उदास क्यों हो रही हैं? सानिया ने करीब बैठकर उनका हाथ थाम लिया। जब मान ही लिया कि ये सब तकदीर का लिखा है तो फिर उदासी की वजह? मुझे पता है अम्मी, जो भी हुआ उससे हमारी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। दुनिया इतने आराम से जीने नहीं देती, लेकिन यह हमारे लिए कौन सी नई बात है। सहल ज़िंदगी से तो कभी भी हमारा वास्ता नहीं पड़ा। ज़िंदा रहने के लिए हर हर कदम पर जिद्दोजहद की है हमने। इत्मीनान है तो इस बात का कि हम लोगों ने कभी कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, अपना मतलब निकालने के लिए किसी का रास्ता खोटा नहीं किया। आप गौर करें अम्मी,
پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ خیال کتنا اطمینان بخش ہے۔ اچھا ہی ہوا یہ رشتہ اس طرح سے ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی شارٹ کٹ لینے کی سوچی تھی۔ حنان کو سیڑھی بنا رہی تھی۔ اللہ نے پہلے ہی اسٹیپ پر قدم رکھنے سے پہلے ہی سیڑھی کھینچ لی۔ اب نہ میرے دل پر بوجھ ہوگا، نہ قیامت کے دن گریبان پکڑے جانے کا خدشہ۔ حنان بھی اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارے گا، خوش رہے گا۔ اور حلیمہ کی زبان لڑکھڑانے لگی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اور تم؟ میری فکر نہ کریں، میں بھی شادی ضرور کروں گی، لیکن کشف کی شادی کے بعد، اس نے ہنستے ہوئے کہا، پھر جھک کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگی۔ اور تب تک وقت تمہاری مٹھی سے ریت کی طرح پھسل چکا ہوگا، میں جانتی ہوں۔ حلیمہ کا دل بھی رو رہا تھا۔ حنان نے جس وقت کیتی سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، وہ عام سے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس سونے کی تیاریوں میں تھی۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حنان کو افراتفری کے عالم میں وارڈروب کھولتے دیکھ کر اس نے پوچھا، لیکن حنان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے سوالوں کے جواب دیتا۔ وہ دل ہی دل میں کسی حساب کتاب میں مصروف تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جہانگیر لاشاری اتنی جلدی کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اس کا خیال تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی منتیں کی جائیں گی کہ کسی طرح وہ پرانی رنجشیں بھول کر گھر واپس آ جائے، اور تب وہ جہانگیر سے اپنے تمام مطالبات منوائے گا جن میں سر فہرست جائیداد کا اسے سونپا جانا تھا۔ غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی اس بار بھی شمسہ اور جہانگیر کی تھی، جنہوں نے اپنی محبت و شفقت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے ہر بار اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے چشم پوشی کی تھی، ہر اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اور آج جب وہ ان کی اس مجبوری کو سیڑھی بناتے ہوئے حسب معمول ان کی محبتوں کا استحصال کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کے قدموں تلے سے سیڑھی کھینچ کر اسے فضا میں معلق رہنے دیا تھا۔ جہانگیر نے اسے شمسہ سے شادی کے فوراً بعد قانونی طور پر گود لے لیا تھا، اور وہ بخوبی جانتا تھا کہ اب اسے جہانگیر کی جائیداد پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ زندگی میں شاید پہلی بار اسے اپنی جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ گیتی نے اسے پہلی بار اس موڈ میں دیکھا تھا، مگر چونکہ ابھی وہ اس کے مزاج کے رنگوں سے واقف نہیں تھی، اس لیے صورتحال کا اندازہ لگانے سے قاصر تھی۔ حنان، آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جہنم میں جا رہے ہیں، تم تھوڑی دیر خاموش نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے پھاڑ کھانے کو دوڑا تھا۔ یہ طے تھا اسے بنا اپنی کمزوری ظاہر کیے اس بار بھی اپنے مطالبات منوانے تھے، لیکن اگر سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتا پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ وہ یہی سوچنے میں مصروف تھا۔ اس پر گیتی کے سوال پر سوال، اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ او بے وقوف ڈفر، اگر کچھ دیر خاموش بیٹھی رہو تو خود ہی سمجھ لو گے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، مام سے ملوانے۔ اس نے جیسے جان چھڑائی تھی۔ کیا تم مجھے گھر لے کر جا رہے ہو؟ مام سے ملوانے؟ اس نے سر پکڑ لیا۔ پہلے نہیں بتا سکتے تھے، میں ڈھنگ کا ڈریس ہی پہن لیتی۔ او گاڈ، اور یہ جولری؟ اسے نئی فکر لاحق ہوئی۔ حنان کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے، لیکن چونکہ یہ بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کار کی رفتار بڑھا دی۔ پہلا تماشا قصر بلند کے گیٹ پر ہوا جب گارڈ نے اس کے لیے گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا۔ صاحب، ہم کو بڑا صاحب کا پرمیشن نہیں ہے۔ گارڈ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا۔ ارے خان، ایک پنچ مار کر تمہارے دانت توڑ دوں گا، پھر اس کے بعد پنچ مار مار کے وہ حشر کروں گا کہ بیوی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم 2 ٹکے کے آدمی، غریب انسان، ہمارا نمک کھا کر ہمارا حکم ماننے سے انکار کرتے ہو۔ وہ گیٹ کے سامنے کھڑا چیخ رہا تھا، اور کار میں بیٹھی گیتی حیران پریشان صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چونکہ دونوں طرف کے شیشے بند تھے، اس لیے بات سمجھنے سے قاصر تھی، البتہ انداز کا جارحانہ پن تو ملاحظہ کر ہی رہی تھی۔ صاحب جس کا نمک کھاتا ہے اس کا حکم بھی مانتا ہے، اسی لیے گیٹ نہیں کھولتا۔ بڑے صاحب کا آرڈر ہے سب کے لیے گیٹ کھولنے کا، آپ کے لیے نہیں۔ گارڈ کا اتنا کہنا قیامت ہو گیا۔ کار میں بیٹھی گیتی نے دیکھا، غضبناک بپھرے ہوئے حنان نے کہیں سے ایک اینٹ اٹھا کر گارڈ کے کیبن کے شیشے پر دے ماری، دوسری پوری قوت سے گیٹ سے اوپر اچھال دی، جو اندر جا کر جانے کہاں گری۔ گارڈ بیچارہ اپنی جان بچاتا اندر دوڑا کہ لاکھ بڑے صاحب کا آرڈر صحیح، اپنی جان بچانے کے لیے بھی چھوٹے صاحب پر گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ گیتی کو کچھ سمجھ نہ آیا تو غلیل سے نکلے پتھر کی طرح کار سے نکل کر حنان کی طرف لپکی۔ یہ کیا کر رہے ہو حنان؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہو گیا ہوں پاگل، تم غرق ہو یہاں سے۔ وہ اس پر گرایا اور یہاں وہاں کوئی اینٹ تلاش کرنے لگا۔ اس کو جو اینٹ جو چھوٹا پتھر مل رہا تھا وہ اسے کھینچ کھینچ کر مار رہا تھا۔ حنان، حنان پلیز، وہ ہانسی ہو گئی۔ تبھی گیٹ سے متصل دروازہ کھلا اور گارڈ باہر آیا۔ صاحب، بڑا صاحب بولتا ہے آپ اندر آ جاؤ لیکن گیٹ نہیں کھلے گا، وہ ڈرا ڈرا سا بول رہا تھا۔ حنان نے غضب بھرے انداز میں اسے گھورا، پھر ہاتھ میں پکڑی اینٹ دور اچھال کر گیتی کی طرف پلٹا۔ تم باہر ہی انتظار کرو اور جب تک میں نہ بلواؤں اندر آنے کی غلطی مت کرنا۔ میرا دماغ اتنا خراب ہے اس وقت ممکن ہے تمہاری ٹانگیں توڑ دوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ گیتی پہلے ہی بوکھلائی ہوئی تھی، اس بات پر رہے سہے حوصلے کی بھی جان نکل گئی، بھاگ کر کار میں دبک گئی۔
ونڈ اسکرین سے حنان کو اندر جاتے دیکھا۔ کچھ دیر یوں ہی حواس باختہ بیٹھی رہی۔ جب کچھ حواس قابو میں آئے تو پہلا خیال یہی آیا کہ شادی کے تیسرے ہی دن یہ کیا منظر دیکھنے کو مل گیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ انگلیاں مسلتی سوچے چلی گئی، مگر کوئی سرا ہاتھ لگتا تو گتھی سلجھنے کا سبب بنتا۔ شاید 20 منٹ گزرے ہوں گے، اسے تو 20 دہائیاں لگی جب ہی وہی گارڈ بھاگتا ہوا کار کے قریب آیا۔ بی بی صاحب آپ کو بلاتا ہے۔ ہیں مجھے؟ اس کا حلق بری طرح خشک ہو رہا تھا مگر ڈرتے ڈرتے کار سے باہر آ گئی۔ سنو، اس نے گارڈ کو پکارا، اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا صاحب ابھی بھی غصے میں نہیں؟ پتہ نہیں بی بی، اندر سے بولنے کا آواز نہیں آتا، بس آرڈر آتا ہے۔ گیتی گارڈ کے ساتھ ایک بے پناہ خوبصورت لان کے ساتھ ساتھ بنی روش سے گزر کر گھر کے اندرونی حصے میں آ گئی۔ یہاں سے ایک ملازمہ اسے اپنے ساتھ 2-4 راہداریاں گزار کر کسی حال نما کمرے میں لے آئی تھی۔ یہ حال ان راہداریوں سے زیادہ خوبصورت تھا جہاں سے وہ گزر کر آئی تھی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، دماغ میں ہلچل مچی تھی۔ حنان طیش میں تھا اور سسرالی رشتہ داروں سے پہلی بار ملنا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کس قسم کے رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے گیتی آرا، میری بیوی۔ اس نے حنان کی آواز سنی، ساتھ ہی اسے یوں لگا جیسے اسپاٹ لائٹ اس پر فوکس ہو گئی ہو۔ وہاں موجود سب لوگوں کی گردنیں اس کی طرف مڑ گئی تھیں اور اس چیز نے اسے تھوڑا سا کنفیوز کر دیا تھا۔ میں صرف اسے جانتا ہوں، ثانیہ نام کی کسی لڑکی کو میں نہیں جانتا۔ وہ آپ کی پسند تھی، اسے آپ بھگتے۔ اس سے نکاح میں نے صرف آپ کے مجبور کرنے پر کیا تھا، ورنہ میری پسند تو ہمیشہ سے گیتی رہی ہے۔ حنان کہہ رہا تھا۔ گیتی ایک پل کو چونکی تھی۔ اسی اثنا میں اس نے نظریں اٹھائی اور جو چہرہ اسے نظر آیا اسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ چہرہ ثانیہ کا تھا۔ بے یقین دم بخود وہ اسے دیکھے چلی گئی۔ بصارت بند چکی تھی اور ارد گرد کا سارا منظر ڈسالو ہو رہا تھا۔ پیش منظر یا وہ خود تھی یا ثانیہ۔ ثانیہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہیں تھے، بس وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی حنان کی بیوی گیتی آرا ہے یا اس کی جڑواں بہن آنیہ۔ مظہر کی حقیقت واضح ہوتے ہی آنیہ نے گلشن نگر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ نتیجتاً اسے 5 دن قید میں بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اسے وہاں قید کرنے کے بعد پہلے روز تینوں وقت کھانا بھجوایا۔ 2 وقت اس نے ٹرے دیوار پر دے ماری، لیکن تیسرے وقت رو رو کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تبھی تیسرے وقت کی ٹرے جوں کی توں پڑی رہی، جو ملازمہ اٹھا کر لے گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹرے سے اس نے چند لقمے کھائے، باقی دونوں اوقات میں بھی اس نے یہی کیا۔ تیسرے روز ناشتے کی ٹرے سے پھر تھوڑا سا کھا لیا اور لنچ واپس کر دیا۔ رات کے کھانے کی وہ منتظر رہی مگر اس بار کوئی اس کے لیے کھانا لے کر نہیں آیا۔ وہ رات اور اگلا پورا دن وہ بھوکی رہی اور بھوک کی شدت نے اس رات بھی اسے سونے نہ دیا۔ 5ویں روز مظہر اس کے لیے کھانا لایا تھا، تب تک آنیہ کی ہمت بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اگر ابھی بھی اسے کھانا نہ ملتا تو وہ ان کی منتیں کرنے والی تھی۔ کھانا کھا کر وہ سو گئی اور جب بیدار ہوئی تب تک اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا، یا شاید فیصلہ تو اس نے ماں باپ کے گھر سے نکلتے ہوئے ہی کر لیا تھا۔ اب تو حتمی سٹیمپ لگی تھی۔ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ اسے مظہر کی اصلیت اور اس کی نظروں میں اپنی اوقات پتہ چل گئی تھی۔ دیکھو آنیہ، اتنا فارغ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ ہر روز بیٹھ کر تمہاری منتیں کروں، تمہاری گالیاں سنوں۔ یہ تو تمہیں پتہ چل ہی چکا ہے کہ گلشن نگر سے اب نہیں نکل سکتی۔ بہتر ہوگا کہ ہم سے تعاون کرو، جو ہم کہیں اسے چپ چاپ مان لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ مظہر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا تھا۔ تم اچھی طرح سوچ لو، میں تمہیں سوچنے کے لیے مزید 1 دن دے سکتا ہوں، مگر اس سے زیادہ سہولت کی امید مت رکھنا۔ مجھے پہلے ہی لگ رہا ہے میں تمہیں بہت ڈھیل دے رہا ہوں۔ شاید محبت بہت ہے نا تم سے، اور پھر تم میری بیوی بھی ہو۔ بھائی بیوی کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اسے سہولت دی جائے۔ ایکچولی تمہیں پتہ نہیں ہے آنیہ کہ تم کیا چیز ہو۔ اگر خود کو میری نظروں سے دیکھو گی تو اپنی قدر و قیمت خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آنیہ نے یکدم اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد مہری سے پوچھا۔ دیٹس دا پوائنٹ، مظہر نے بے ساختہ سراہا۔ مجھے تمہاری یہ بات بہت پسند ہے آنیہ، بات فوراً سمجھ لیتی ہو، بہت کمپرومائزنگ ہو۔ میں نے تمہیں یوں ہی تو پسند نہیں کیا۔ میری بات ماننے میں ہی تمہاری بھلائی ہے سویٹ ہارٹ، فائدہ ہی فائدہ۔ میرے فائدے گنوانا بند کرو مظہر، اس نے تلخی سے بات قطع کی۔ مجھے صرف وہ بات بتاؤ جس میں سچ مچ میرا فائدہ ہو۔ کل تم نے کہا تھا تم مجھے سونے میں تول سکتے ہو، مالا مال کر سکتے ہو۔ میں جاننا چاہتی ہوں یہ کیسے ہوگا؟ باقی تو تم اپنا کوئی وعدہ پورا نہ کر سکے، دیکھتے ہیں اس بار کتنے سچے ثابت ہوتے ہو۔ اپنی کشتیاں اس نے اپنے ہاتھوں سے جلائی تھیں، اب پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی حماقت تھا۔ یوں بھی اس پچھلی منزل سے ان پرانے لوگوں سے اس کا کوئی سروکار نہ تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ سب اس کی خوشیوں کے دشمن، غریب کنویں کے مینڈک تھے۔ ہماری بات مانتی رہو گی تو شروع میں تمہیں 10% ملے گا۔ 10%؟ اسے جھٹکا لگا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرا ٹھیک ہے، لیکن شاید تمہارا اب تک درست نہیں ہوا۔ ہم یہاں تم جیسوں کو کتوں سے نچوا دیتے ہیں اور ایک دھیلا بھی نہیں دیتے، مظہر نے غضبناک ہو کر کہا۔
آنیہ سہم سی گئی۔ آنیہ ہم تمہیں 15 دیں گے، رہائش کھانا پینا سب ہمارے ذمے، ہم سے تعاون کرتی رہو گی تو اس سے زیادہ بھی ملے گا۔ کب سے خاموش بیٹھی آپا بیگم نے تحمل سے کہا، تم کہیں جانا چاہو جا سکتی ہو، لیکن ہمیں دھوکہ دینے کی غلطی مت کرنا، اس کا بھگتان تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ آنیہ دل ہی دل میں کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے مظہر کی طرف دیکھا۔ وہ صوفے کی بیک سے سر ٹکائے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ آپا بیگم، اس نے بے ساختہ پکارا، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپا بیگم اور مظہر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جب مجھے ایک نئی زندگی گزارنا ہی ہے تو پھر میرا نام بھی نیا ہونا چاہیے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ مطلب اس نے مظہر کو دیکھا۔ مطلب گیتی آرا۔ اس کا انداز ابھی بھی پرسوچ تھا اور وہ بڑی گہری نظروں سے مظہر کو دیکھ رہی تھی۔ مظہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ بھول جائیں کہ میرا نام آنیہ ہے، میں بھی بھول رہی ہوں، آج سے میں گیتی آرا ہوں۔ مظہر نے یکدم ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کے حلق میں سگریٹ کا دھواں اٹک رہا تھا اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ آپا بیگم نے ناسمجھی سے پہلے آنیہ کو اور پھر مظہر کو دیکھا۔ انہیں بات کی تہہ تک پہنچنے میں چند منٹ لگے تھے، اس کے بعد وہ بھی مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مظہر ہنستا ہوا اس کے قریب آیا اور محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تمہیں چالاک کہوں یا معصوم، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، پھر اس کا گال تھپ تھپاتا باہر نکل گیا اور آنیہ کو لگا گیتی آرا بن کر اس نے مظہر سے ہمیشہ کے لیے بدلہ لے لیا ہے۔ بس اتنا سا سفر تھا آنیہ چودھری کا جو اس نے گیتی آرا بننے کے لیے کیا۔ یہ ہے گیتی آرا، میری بیوی، میں صرف اسے جانتا ہوں، ثانیہ نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتا۔ وہ آپ کی پسند تھی، اسے آپ بھگتے۔ اس سے نکاح میں نے صرف آپ کے مجبور کرنے پر کیا تھا، ورنہ میری پسند تو ہمیشہ سے گیتی ہی رہی ہے۔ حنان کی آواز اب بلند ہونے لگی تھی۔ جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے حنان، کون سی زبردستی کی میں نے تمہارے ساتھ؟ ثانیہ سے شادی کا فیصلہ تمہارا اپنا تھا، تم نے خود اسے پسند کیا تھا، جہانگیر نے جھنجھلا کر کہا۔ تب اچھی لگی ہوگی، اب گیتی اچھی لگ رہی ہے، اس نے مخصوص انداز میں کندھے اچکا کر کہا۔ کیا میں اپنی پسند ناپسند سے کوئی کام نہیں کر سکتا؟ آفٹر آل آپ نے بھی 2 شادیاں کی ہیں، اپنی پسند سے ہی کی ہوں گی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری اس غیر ذمہ داری نے ثانیہ کی زندگی برباد کر دی ہے؟ او ہو، حنان نے ان کی بات قطع کر دی۔ زندگی اس کی برباد ہو رہی ہے، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، آپ کو اسے اتنی ہمدردی ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، آپ اسے نکاح کر لیں۔ ویسے بھی آپ کو تو عادت ہے دوسروں کی بیویاں ہتھیانے کی، اس غریب مسکین کو بھی سہارا مل جائے گا۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ حنان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے خود کو گرانے سے بچانے کے لیے صوفے کا سہارا لینا چاہا، لیکن اسی اثنا میں ثانیہ نے اس کے دوسرے گال پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں نے آج تک تمہارے گھٹیا پن کے صرف قصے سنے تھے، مگر مجھے رتی بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم ان قصوں سے کہیں زیادہ گھٹیا ہو، ثانیہ نے نفرت سے کہا۔ حنان ہکا بکا چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بے حیثیت بے وقت سی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر سکتی ہے، پھر اتنا زوردار تھپڑ، وہ بھی 1 بار نہیں 2 بار۔ یہی حال شمسہ اور جہانگیر کا تھا۔ واحد شاہ نواز تھا جو دل ہی دل میں کمینی سی خوشی محسوس کرتا اپنی بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے لبوں پر بند مٹھی جما کر کھڑا ہو گیا اور کارروائی ملاحظہ کرنے لگا تھا۔ تم کیوں مجھے چھوڑو گے؟ میں خود تم سے خلا لوں گی۔ شاید تمہیں پتہ نہیں، میں یہاں تم لوگوں کے سامان ہی لوٹانے آئی تھی۔ 2-3 روز میں تمہیں خلا کا نوٹس بھی مل جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے تم نے اپنی اصلیت اتنی جلدی دکھا دی۔ تم جیسے شخص سے شادی سے بہتر خودکشی ہے، جسے ہمیشہ اپنے فیصلوں پر پچھتانا پڑتا ہے، جسے ماں باپ کی عزت تک کرنا نہیں آتی۔ الو کی پٹھی، اپنا لیکچر اپنے پاس۔ حنان کو سانپ سونگھ گیا۔ ثانیہ نے یہ تھپڑ پچھلے 2 تھپڑوں سے زیادہ زور سے مارا تھا۔ اگلی بار گالی دو گے تو اس سے زیادہ زور سے ماروں گی، ثانیہ گررائی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، اشتعال کے مارے پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنا پرس اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ پل بھر کے لیے اس کی آنکھیں آنیہ سے ملی تھی اور آنیہ نے خائف ہو کر نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ رات تاریک تھی اور سیاہ آسمان کے چھیدوں سے روشنی ٹپک رہی تھی۔ اس پر اسرار رات میں اس نے شاید پہلی بار پودے کو لرزتے دیکھا تو خوف سے خود بھی کانپ اٹھی۔ گہری رات، پر ہول خاموشی، اور یہ مخبوط الحواس لڑکی جو اسے اپنے پاس بٹھا کر خود کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی لگ رہی تھی۔ مومنہ نے غور سے دیکھا۔ ادھوری سی روشنی میں گلبانو آج بالکل کسی کھنڈر کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ مجھے کیوں بلایا ہے آپ نے؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ دیوار سے ٹیک لگا کر منہ اٹھائے آسمان کو گھورتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مومنہ خاموش رہی۔ کہنا بھی کیا تھا؟ گلبانو نے اس پوری طرح سے اس کا اعتماد توڑا تھا، اب وہ چاہ کر بھی اپنا دل اس کی طرف مائل نہیں کر پا رہی تھی۔
بولو نا منی، خفا ہو مجھ سے؟ جس سے زندگی ہی خفا ہو، میں اس سے خفا ہو کر کیا کروں گی؟ وہ کہتا ہے وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرے گا۔ گلبانو کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ وہ مجھ سے نفرت؟ میں کیا کروں مومنہ، مجھے سکون نہیں آتا۔ آنکھیں بند کرتی ہوں تو اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے۔ اس نے 10 سال سزا بھگتی تو میں نے بھی تو ہجر جھیلا ہے، پھر بھی وہ مجھ سے نفرت۔ میں کیا کروں مومنہ، میں کیا کروں؟ وہ سسکتی جاتی تھی۔ مومنہ نے ترہم سے اسے دیکھا، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ معافی مانگ لے باجی، آپ کی بے سکونی کا صرف ایک ہی حل ہے، اس نے جاتے جاتے رک کر کہا۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، گلبانو نے بے بسی سے کہا۔ کر دے گا معاف، میرا دل کہتا ہے وہ اتنا برا انسان نہیں ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اچھائی دیکھی ہے۔ ممکن ہے آپ سے دھوکہ کھانے کے بعد اس کی فطرت میں اچھائی ماند پڑ گئی ہو، لیکن اچھائی مری نہیں ہوگی۔ آپ کوشش ضرور کریں باجی، اور کچھ نہیں تو آپ کو سکون تو مل ہی جائے گا، اس نے آہستگی سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حقیقت جان لینے کے بعد اسے گلبانو کے آنسو ذرا بھی قابل توجہ نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مین روڈ کی طرف جا رہی تھی جب پیچھے سے ایک سفید نسان تیزی سے قریب آ کر اس کے ساتھ ساتھ رینگنے لگی۔ ثانیہ نے مڑ کر دیکھا، تب تک شاہ نواز پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ ثانیہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی۔ مجھے چوبرجی ڈراپ کر دیں، انٹرویو ہے میرا، اس نے کہا۔ شاہ نواز نے کار مین روڈ پر لا کر اس کے مطلوبہ راستے پر ڈال دی۔ تو یہ تھی وہ حقیقت جو آپ مجھے بتانا چاہتے تھے؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد ثانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایکچولی میں اپنا خدشہ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ گیتی آرا کو جب پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تب سے ہی یہ خیال مجھے پنچ کر رہا تھا کہ یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ دراصل مجھے چہرے اتنے آرام سے نہیں بھولتے۔ تیمور کے ساتھ آپ کے گھر گیا تھا، وہیں آپ کی بہن سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کافی مس بیہیو کیا تھا مجھ سے۔ بس اس خاص ملاقات کے حوالے سے چہرہ بھی کہیں لاشعور میں رہ گیا۔ پھر ایک روز اچانک یاد آیا کہ تیمور کی بہن اور گیتی آرا دراصل ایک ہی لڑکی کے 2 روپ ہیں۔ گو کہ ان چند سالوں میں اس کی ظاہری شخصیت میں کافی تبدیلی آئی ہے، مگر میں نے بتایا نہ، مجھے چہرے نہیں بھولتے۔ ثانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے سر سیٹ سے لگا لیا۔ آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا، بتا دیا ہوتا تو میں یہاں نہ آتی تو اس سے سامنا ہی نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اب کون کون سے زخم ادھڑیں گے، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور آنکھ میں جمع ہوتی نمی کو بے دردی سے رگڑ دیا تھا، مگر آنسوؤں کی منہ زور ندی سارے بند توڑتی چلی گئی۔ اگر آپ اسی طرح روتی رہیں گی تو میرا سارا دھیان آپ کی طرف ہی لگا رہے گا۔ ایسا نہ ہو توجہ ہٹے اور میری کار کسی اور سے ٹکرا جائے، شاہ نواز نے بے چین ہو کر کہا۔ آپ کو خود ہی کہیں اپنی کار مار دینی چاہیے، وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ کم سے کم اس بات پر تو شرمندہ ہوں کہ آپ ہر اہم بات بتانے میں دیر کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگلی بار ہر بات صحیح وقت پر بتانے کا وعدہ کروں تو رونا بند کر دو گی؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، آپ نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں کہ مجھے اگلے کئی گھنٹے رونا چاہیے۔ اچھا، باقی ساری زندگی میں تمہیں صرف خوشیاں دوں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ کم سے کم اس وعدے پر تو رونا بند کر دو۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ سٹ پٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ ہمدن گوش ہوا۔ آپ گاڑی کیوں روک رہے ہیں؟ اگلے 1 گھنٹے بعد میرا انٹرویو ہے، اس نے بات پلٹ دی۔ ایک تو یہ کہ تم مینٹلی ڈسٹرب اور دوسرے خالی پیٹ بھی۔ ایسے انٹرویو دینے جاؤ گی تو خاک نوکری ملے گی۔ اس نے بڑی سہولت سے آپ سے تم کا سفر طے کر لیا تھا، ساتھ ہی فوڈ اسپاٹ کے چھوٹے کو برگر لانے کا کہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا مجھے بھوک لگی ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، اس نے برگر اسے پکڑاتے ہوئے مزے سے کہا۔ ثانیہ کچھ کہہ نہ سکی اور خاموشی سے برگر لے کر کھانے لگی۔ اچھا سنو، تمہارے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا اور ثانیہ کو وہ شاہ نواز سر سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ فی الحال تو ایک اچھی سی جاب تلاش کرنا ہے، پھر مجھے اپنی بہنوں کو بہت پڑھا لکھا کر ان کے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، تاکہ کل کو اگر زندگی میں انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مدد کے لیے انہیں ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے۔ پھر ان کی شادیاں کروانی ہیں۔ شاہ نواز نے پرسکون انداز میں سرسری سا کہا۔ حنان سے خلا کا ارادہ تو پکا ہے نا؟ بالکل، وہ ترنت بولی۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، اس نے بڑا سا نوالا چبا کر پوچھا۔ تمہارے یہ جو سارے پلانس ہیں، بہنوں کو پڑھانا، شادی وغیرہ، اس میں اندازاً کتنا عرصہ لگے گا؟ اس کا انداز ابھی بھی سرسری تھا۔ ثانیہ چونک سی گئی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں دراصل حساب لگانا چاہ رہا تھا کہ مجھے تمہارا کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کا انداز ابھی بھی سابقہ تھا، بس آنکھوں کی چمک شدید تھی اور وہ ثانیہ سے اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی تکلف یا جھجک نہ رہی ہو۔ ثانیہ کی پلکیں جھک گئی اور دل بے ہنگم ہو کر دھڑکنے لگا۔ آپ پلیز مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، اس نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے جلدی سے کہا۔
ज़िंदगी इतना शानदार मौका दे रही है, कम से कम अब ड्रॉप नहीं कर सकते। शाहनवाज ने खनकते हुए लहजे में कहा। साथ ही कार आगे बढ़ा ली। उसके एक हाथ में बर्गर था और दूसरे से व्हील संभालते हुए उसने गर्दन मोड़कर देखा। सानिया सर झुकाए बर्गर गोद में रखे उसे घूर रही थी। वो हंस दिया। ये खाने के लिए है, मुझे भूख नहीं है, वो आहिस्तगी से बोली। अभी तो मैंने इजहार इश्क भी नहीं किया, तुम्हारी भूख पहले ही उड़ गई, उसने हंसते हुए कहा था। सुनो सानिया, मैं बड़ा सीधा और खरा बंदा हूँ। आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है। मेरा ख्याल था जिससे मेरी शादी होगी मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई, और पता नहीं तुम मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गई। वो मज़े से खुद ही पर हंस रहा था। बहरहाल जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तब मुझे पहली बार ज़िंदगी अच्छी लगी। इससे पहले मैं ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके बाद जीने लगा। फिर यकायक मुझे पता चला तुम बहुत जल्दबाज हो। मैं जल्दबाज नहीं हूँ, देर आपने की थी, वो बेसाख्ता कह उठी। शाहनवाज का कहकहा उतना ही बेसाख्ता और जानदार था। सानिया बुरी तरह झेंप गई। मैं अपनी गलती मानता हूँ और इस गलती को दोबारा नहीं दोहरा सकता, इसलिए आज ही बता देता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत करें। वो पूरी तरह घबरा गई थी। शाहनवाज ने एक और कहकहा लगाया। ठीक है, इस तरह की बातें हम शादी के बाद करेंगे, उसने मज़े से कहा। लेकिन इतना तो पूछ सकता हूँ ना कि तुम मुझसे शादी करोगी। सानिया खामोशी से अपनी उंगलियां मरोड़ती रही। शाहनवाज ने उसके तजब्जब को बगौर देखा। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। उसकी खामोशी ने उसे फ़िक्र में मुब्तला कर दिया था। बेशक मैं खुला ही क्यों ना लूँ, कुछ रोज़ बाद मुझ पर मुतलका का टैग लग जाएगा। आप अच्छी तरह सोच लें, दुनिया बहुत ताने देगी, उसने बहुत हकीकत पसंदी से कहा था। सोचने समझने की अब तक गुंजाइश ही नहीं है। अगर तुम ज़िंदगी भर मेरा साथ दोगी तो दुनिया के सारे ताने सह लूँगा। ज़िंदगी का कोई भी चैलेंज पूरा कर दूँगा, बशर्त ये कि तुम मेरा साथ दो। सानिया चेहरा झुकाए बैठी रही, फिर उससे अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। कार के दरवाजे की तरफ घूमते हुए वो ज़रा सा उसकी तरफ पलटी थी। 5-6 साल मेरा इंतज़ार कर लेंगे? शाहनवाज के लब कानों तक फैल गए। ज़िंदगी की इतनी बड़ी मुराद पूरी हो रही थी, इतना मुस्कुराना और खुश होना तो उसका हक बनता था। 5-6 साल, उसने दोहराया। साल कुछ कम नहीं हो सकते? सानिया ने नफ़ी में सर हिला दिया। कश्यप अभी बहुत छोटी है, कम से कम भी उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने में 5 साल लगेंगे। 5 साल बहुत लंबे होंगे ना, उसने मायूसी से कहा, फिर हंस दिया। 1 साल का रिलीफ मिल रहा है, ये भी कुछ कम इत्मीनान की बात नहीं। काम खासा मुश्किल है, लेकिन 5 साल इंतज़ार कर लूँगा। सानिया मुस्कुराकर नीचे उतर गई। ज़िंदगी यकदम बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। शाहनवाज के हर अंदाज से उसकी गैर मामूली खुशी जाहिर हो रही थी। समन खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। क्यों भाई, जब से आए हैं बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, खैर तो है? उसका अंदाज शरीर सा था। कहीं हमारी मतवक्का भाभी ने हाँ तो नहीं कह दी? वो तो यूं ही चिढ़ा रही थी। शाहनवाज ने मसनूई ताज्जुब से आंखें फैलाकर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला? हाय, समन पहले तो कुछ ना समझी और जब समझी तो मारे खुशी और जोश के लबों से चीख ही निकल गई। खाए मेरी कसम, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? वो हंस दिया। तो किस कदर चालाक हैं आप, वो एकदम खफकी से बोली। अरे, वो मुताज्जब हुआ। कौन सी चालाकी देख ली है मेरी? सारी खिचड़ी अंदर ही अंदर तैयार कर ली और हमें कानों कान खबर तक ना होने दी। बात सुनो, कोई खिचड़ी विचड़ी तैयार नहीं हुई, वो उसके लड़ाका अंदाज से महसूस होते हुए बोला। अभी तो अम्मा प्रपोज़ल लेकर जाएंगी, बात आगे बढ़ेगी, दोनों तरफ के बुज़ुर्ग हाँ कहेंगे तो कुछ होगा। तुम अभी से खिचड़ी का नारा लगा रही हो। शाबाश है भाई, बुज़ुर्गों की बात तो इस तरह कर रहे हो जैसे बड़ा एहतराम करते हो बुज़ुर्गों का। अब्बा जी की आवाज़ पर वो दोनों ही बुरी तरह से उछले थे। वो अकब में अपनी लाठी पकड़कर खड़े गुस्से से शाहनवाज को घूर रहे थे। रिश्ता लेकर सिर्फ तुम्हारी माँ जाएगी, क्या बाप का कोई हक नहीं है? उन्होंने कड़े तेवरों से उसे घूरा। बाप के हक से कौन इनकार कर रहा है, मगर मसला यह है कि बाप की पसंद कोई और है, शाहनवाज ने हिम्मत करके कहा। ज़िंदगी तुमने गुजारनी है या तुम्हारे बाप ने? अब्बा जी के गरजने पर वो दंग रह गया। जी, जब ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है तो बाप की पसंद और नापसंद से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन तुमने तो इस बात को अना का मसला बना लिया था। बाप ने बाकायदा हाथ जोड़कर माफ़ी जो नहीं मांगी थी। बाखुदा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, उसने सदमे से चूर आवाज़ में कहा। मैं खूब समझता हूँ तुम बेवकूफ़ किसी और को बनाना। क्या मैं नहीं देखता घर में सबसे हंसकर बातें होती हैं सिवाय मेरे? अब्बा जी तो लाडली बीवियों की तरह शिकवे करने लगे थे। मुझे लगा आप मुझसे बातें नहीं करना चाहते। क्यों भला? मैंने गुलबानों से शादी से इनकार जो कर दिया था। मैंने तो सिर्फ एक ख्याल जाहिर किया था, मरहूम दोस्त की बेटी की हालत नहीं देखी जाती थी। ख्वाह उसने कितनी भी गलतियाँ की हों, क़यामत के दिन उसे भी मुँह दिखाना था। सोचा इस तरह ही शर्मसारी से बच जाऊँ।
इसी लिए दिल में आई बात ज़ुबान पर आ गई और तुमने मामूली सी बात को अना का मसला बनाकर खामोशी तान ली। क्या अब तक नाराज़ हो? नाराज़ी तो उसी रोज़ दूर हो गई थी अब्बा जी, जिस रोज़ आपने मुझे गले से लगाया था। वो आगे बढ़कर उनके सीने से लग गया। अब्बा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने उसे ज़ोर से भींच लिया। मुझे माफ़ कर दो शाहनवाज़, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। भूल जाएं अब्बा जी, जो गुजर गया अब उसका क्या गिला करना। ये सब तकदीर का चक्कर था और कुछ नहीं, उसने मोहब्बत से कहा। अब्बा जी ने शफकत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। समन आंसू बहाती अम्मा जी को खुशखबरी सुनाने दौड़ गई। केती केती, वो जो कंबल में लेटी किसी गहरी सोच में थी, हनान की झंझलाई हुई आवाज़ सुनकर चौंक सी गई। हनान मोबाइल फ़ोन कान से लगाए बेहद झंझलाया हुआ साइड टेबल पर रखा हुआ राइटिंग पैड और पेन पकड़ाने के लिए कह रहा था। उसने खामोशी से उसकी मतलूबा चीज़ें उसे थमा दी। फिर सोचने लगी, उसकी असल पहचान क्या है, आनिया या गेती आरा? आज सानिया को देखकर अपनी भोली बिसरी पहचान उसे असरनो याद आने लगी थी। मजहर से बदला लेने के लिए या उसे हमा वक्त जिज करने की गर्ज से उसने गेती आरा का नाम अपनाया था, मगर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से गेती आरा के रंग ढंग अपनाए थे। उसका सा तर्ज रिहाइश इख्तियार किया था। रफ्ता रफ्ता वो खुद भी ये भूल गई कि वो कभी आनिया थी। सानिया को देखकर उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगी थी। अपनी माँ, बहनें और तैमूर याद आया था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कसरे बुलंद में पैदा होने वाली बेचैनी ने घेर लिया था। उसने खफगी से हनान की तरफ देखा। वो जब से आया था मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन कर करके अपनी मदद के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं इस बार भी नाकाम हो गई हूँ? क्या इस बार भी मैंने एक गलत आदमी को चुन लिया है? उसने सोचा। उसी वक्त हनान ने मोबाइल सोफे पर फेंक दिया था और उसके मुंह से मुग़लज़ात का तूफ़ान निकल रहा था। उसने जहांगीर, शमसा के साथ साथ इस बार अपने मरहूम बाप को भी नहीं बख्शा था। तुमने मुझे धोखा दिया है हनान, और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। ओह शट अप, तुमसे माफ़ी कौन मांग रहा है? वो फाड़ खाने को दौड़ा। मुझे पता होता तुम बिल्कुल कंगाल हो तो कभी तुमसे शादी ना करती। वो उससे ज़्यादा भड़क कर चिल्लाई थी। ये तुमसे शादी करने का इनाम मिल रहा है मुझे। उसने तपाई को ठोकर रसीद की थी। तो क्या मैंने तुमसे कहा था मुझसे शादी करो? दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, वो पागलपन से चिल्लाया। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे कुछ सोचने दो। मेरा बाप खुद तो मर गया और जो कुछ मेरे लिए छोड़ा वो भी ना छोड़ता तो ज़्यादा मुनासिब था। सब कुछ हाथों से निकल गया। अब क्या होगा मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। उसने सोफे पर बैठकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत कुछ हो सकता है, केती ने पुरसोच अंदाज में कहा। क्या मतलब? दिल तो चाहता है तुम्हारे सर पर इतनी जूतियाँ मारूं कि तुम्हारा दिमाग पिलपिला हो जाए, लेकिन मसला यह है कि अब तुम्हारी किस्मत से मेरी किस्मत के टाँके जुड़े हैं और अपनी बेहतरी के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं फिर से वही गुर्बत भरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। केती, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं, वो तड़क कर बोली। सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम मुझे सानिया से मिलवा सकते हो? हनान ने हैरानी से उसे देखा। तुम सानिया से मिलकर क्या करोगी? वही जो तुम नहीं कर सकते, केती ने जले कटे हुए अंदाज में कहा था। मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि वो तुम्हारे पेरेंट्स से अपना फ़ैसला बदलने की बात करे। अगर वो मान जाती है तो यही एक रास्ता है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। वाह, क्या फैंटास्टिक प्लान है। हनान ने तंजिया मुस्कुराहट उछाली थी। जैसे तुम जाओगे और वह फ़ौरन मान जाएगी। तुमने शायद उसकी बातें गौर से नहीं सुनी। हनान के गाल जल उठे थे और सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं उसके पास मदद मांगने जाऊंगा? उसका तो मैं वो हशर करूंगा कि सारी ज़िंदगी याद करेगी। पागल मत बनो हनान, केती ने तेज़ी से कहा। तुम्हारे बाप ने जायदाद हासिल करने के लिए जो शर्त रखी है उसकी वजह से तुम सानिया के मोहताज हो। वो तुम्हारी मोहताज नहीं है। कुछ दिमाग से भी काम ले लो। वो झुंझला कर बोली। वैसे भी कह चुकी है वो तुमसे खुला ले लेगी, और अगर उसने कहा है तो वो ज़रूर लेगी। इतना तो मैं उसे जानती हूँ। हनान सोच में पड़ गया, फिर बोला, तुम्हारी गलत फहमी है गेती। वो मेरी मदद करने के लिए राज़ी नहीं होगी। जब उसे मुझसे खुला ले ही लेना है तो उसे इससे क्या कर्ज हो सकती है कि मैं मुश्किल में रहूं या नहीं? गेती नफ़ी में सर हिलाने लगी। इतनी भी पत्थर दिल नहीं है वो। थोड़ा सा इमोशनल करना पड़ेगा, मदद करने के लिए राज़ी हो जाएगी। मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। वो अपने ध्यान में बोल गई। 1 मिनट, हनान चौंक गया। तुम कैसे जानती हो उसे? उसने उलझन भरे अंदाज में पूछा। वो मैं, गेती सटपटा सी गई, फिर फ़ौरन बात संभाली। मेरा मतलब है उसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा होता है कि नरम दिल है। प्लीज़ हनान, मुझे एक कोशिश करने दो, मैं उसे राज़ी कर लूँगी, उसने इसरार से कहा। हनान ने बड़ी तवज्जो से इस पहलू पर गौर करना शुरू कर दिया था।
جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور یہ بہت ہی جو ہے نا ہارٹ بریکنگ بات مجھے لگی ہے کہ یہ تیارہ جو ہے وہ فائنلی پھر آنیہ ہی نکلی ہے۔ شروع میں واقعی لگا تھا کہ آنیہ ہے، لیکن جیسے کہانی آگے بڑھی اور مظہر اور آنیہ کا سین آگے چلا تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ تیارہ الگ کردار ہے اور آنیہ جو ہے وہ الگ کردار ہے۔ لیکن اب پھر سے وہی ہوا کہ آنیہ ہی یہ تیارہ نکلی، اور اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، اور ایک بار پھر ثانیہ کے لیے زندگی جو ہے وہ آزمائش بن گئی۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کی زندگی میں اتنی آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے، مطلب ایسا ریئل میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بس آزمائشوں سے پے در پہ آزمائشوں سے گزرتے ہی رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ لوگ اتنے ہی ہمبل، اتنے ہی پولائٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں پر حالات الٹا اثر کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ خود غرض ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آنیہ ہو گئی۔ یہ حالات کا دو لوگوں پر مختلف اثرات ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی جانب مزید رجوع کرتا ہے، مزید عاجز بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مزید چڑچڑے، بد اخلاق، بد مزاج ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ لوگ پرسکون ہوتے ہیں جو اللہ کی جانب جھک جاتے ہیں، اور جو لوگ بد مزاج ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، وہ سکون نہیں پاتے کبھی بھی، جیسے کہ آنیہ۔ بہرحال یہ بہت ہی شاکنگ تھا میرے لیے۔ آنیہ مطلب ثانیہ کے لیے ایک اور جھٹکا، ایک اور دکھ، بہت ہی بڑی آزمائش۔ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میری بہت خواہش ہے کہ ثانیہ اور شاہ نواز کی شادی ہو جائے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور رائٹر بہتر جانتی ہیں۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں کہانی کمپلیٹ کر لوں، لیکن پھر مجھے مزہ نہیں آتا۔ مطلب جب پھر میں ریڈنگ کرتی ہوں نا تو مجھ میں وہ چیز، وہ شوق، وہ تجسس نہیں ہوتا، اور وہ کیا کہتے ہیں نا، ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور پھر ویسے پڑھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے اگر میں کہانی پہلے سے پڑھ لوں۔ میں پھر بور ہونے لگتی ہوں سناتے ہوئے۔ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں، جیسے آپ کے لیے ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں، تو اس میں پھر میری جو ہے وہ ٹون اور ہوتی ہے، مجھے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کہانی میں کیا ہونے والا ہے، تو ایک تجسس کے ساتھ پڑھتی ہوں، ایک فلو میں پڑھتی ہوں، اور جب کہانی میں پہلے سے پڑھ چکی ہوتی ہوں تو پھر میں سناتے ہوئے نا بور ہونے لگتی ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ جلدی جلدی سے ریکارڈنگ کمپلیٹ کر دوں، پھر بس بھاگم بھاگ میں اسے مکمل کر دیتی ہوں ایپیسوڈ کو۔ تو چلیے 2 ایپیسوڈ اور رہ گئے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے 2 ایپیسوڈ میں ناول جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے ماہ رمضان کے بعد زندگی رہی تو کوئی طویل ناول شروع کریں گے۔ تب تک ہم انشاءاللہ شارٹ سٹوریز شیئر کریں گے، وہ بھی عید اور رمضان کے حوالے سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔